गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा पंचदेव नमोते ये पो अच्छा पंचदेव बोले जानलटी सारे कहले पंचदेव नई किना मते जदी मुतंती कांथवाड़ भांगी दियंती जदी कांथवाड़ भांगंती तापर मची जांती ए कोन कहले मु कहली सारे कहतंती सार कहले पंचदेव नई किना मते ए मु सेई कथा कहली आउ मु कहली पंचदेव नमस्तुते ओहो सारे कहले कथा तुमे कथा कहउछ तुमे कहबा मारो किया कथा नारे से कथा नुए आजला शुभरत्न प्रथम रजनी बाबू रे आमर कईव्रत बाबू मान इष्ट देवी है माँ बासई माँ बासई टे चैताई मध्यम डाकवा तापर गंतव्य पथरे आगे जा बाबू बासड़ी सीना डाकवा हेले टे चौतीस रु डाकबी क ठारू ख पर्यंत पाठ पढ़छ अच्छा आमे आपन पछ पछ पळेबू पछ पढ़े पड़े आउ केउ मो हां मारा पन्नत कानी पड़े पुआ खसी पड़े अरे कर पत्र झड़ी बांधे बासड़ी चरण बासड़ी चरण माध मोटे घसिली सारा पत्र जोड़ी बांधे बासड़ी चरण उपाकर माग मोटे घसिली सारा कौन कपर आज्ञा ख ये क्षीर ब्रह्मांड जात दास राजापुरे दास राजापुरे खंडे भव भय माल तोते जे आज्ञा खगला से कौन ग ये गलमी अछुमार कुसुम मनार मन करुणी सिरे सिंहार गला ऐसे घ एक मुतारम खीरा सारा रावणी सहित व्रत नारी पूजंती जे तोते
ରହିଥା ରହିଥା ରହି କଣ ତମେ ଆରେ ତମେ କଣ ହେଲା ଏ ବନ୍ତାଳ ଗାଁରୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଜ୍ୱର କୁଳେ କଚାଡି ଦେବି ଭାଇ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ତମେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଥିବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ କଣ ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ନଥିଲ ଆମେ ବି ସେ କିଏ ସେ ତ ଭାଇ କିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗରେ ଖିଆ ତ 80 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆଣା ହେଇଛି 5 ବର୍ଷ ବଢିଆ ଖିଆ ଆମେ ଆଗରେ ନଥିଲୁ ଘର ଗଲା ଆସିବ କଣ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାସ ରାଜା ତୋତେ କଲା ପୂଜା ପାର କରୁଣା କଲୁ ପାଇଲା ତନୁ ଯା ଭାଇ କଣ ଜିନିଷ ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୋର କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କାହିଁକି ହଁ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ ପେଲା ପିଲା ଆଣିଛନ୍ତି ଏ କଳ ପିଲା ଆରେ ପିଲା ପିଲା ହଁ ସାରେ ଆପଣ କୋଉ ପାଣି ମଗେଇଛନ୍ତି ହେଇଠି ସାରେ ଇଏ ପକ୍କା ନାଳିଆ ଆକୁ ବିଦା କର ଆମେ ରହିବୁ ନହେଲେ ରହିବୁ ଆରେ ସେ ଧୀରେ ବାଡି ଖିଆ ଯାଉ ନା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସାରେ ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ପଳେଇଛି ଓଲା ସଚ ଚାରି ପୁତ୍ର ଦଶ ରାଜା କୋଳେ ହେଲେ ଜାତ ଚାରି ଯୁগে ନାମ ତୋର ମାଛାରି ଯୁগে ନାମ ତୋର ହୋଇଲା ବିଖ୍ୟାତ ମା ହୋଇଲା ବିଖ୍ୟାତ ছন্দ করে ততে নেলা সে চড়াই ছাড়ি লুসিয়া দীপ মাছাড়ি লুসিয়া দীপ রহিলু তু কাহিলু না রহিলু তু ସାରେ ছগলা সে কোন জজ এ যজ্ঞ মরে দাস রাজা বিষ্ণু সুমরিলে বিষ্ণু সুমরিলে জগত করতা বলে করতে জাত করে আজ্ঞা ছগলা সে কোন ছ এথি নব সম্ভারত করিলে সুবেশ ছোটতি করুণা কলু পুরিলা মানস আচ্ছা ঝগড়া আসো কোন নিয়া নিয়া হ্যাঁ এ নমস্তে সেরি মাল বিঞ্জরি সুত বিঞ্জরি সুতা কপাল কপট মাল হতে কলি চিন্তা নিয়ে গলা সে কোন এটিকে করুণা কর এই দিন চলিব নাহি গাড়ি মা এটি ভুবনে আচ্ছা আজ্ঞা কোন আসলা টগলা বা তোরা ঠ এঠিকে রহি অছু কালা ধর পাই রূপাই ঠক খায়া কুড়া খা বড় পগড়াই
ଦେଖାଯାଉନି ତତେ? ଆପଣ କାହିଁ ଆମ ଘର ଦୁଆର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ତମ ଘର ଦୁଆର। ଆପଣ କାହିଁକି ଆମ ଘର ଦୁଆର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଏ ତମ ଘର ଦୁଆର ମ? ଆଉ କଣ ତମର? କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଏ ସାଇର ବିଲେଇ ସେ ସାଇର ବିଲେଇଲ ସେ ସାଇକି ଗଲା କୋଉ ରାଣ୍ଡ ବାଡେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ପେଲେଇ ପୁଣି ତତେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି? କା ଅକ୍ଷୟ ଆଜ୍ଞା କଣ ତମର ଚାଲିଛି କି? ନାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏ କଣ ଚାଲିଛି? ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ଆମର ବା ମଙ୍ଗଳାଚ ମୂର୍ଖ। ଖାଲି ଗଲେ ମୁଁ ଖାଲି ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ମିଶାମିଶି ଅଛି। ମୂର୍ଖଙ୍କର ବୁକୁ ଚାବୁଆ। ମୂର୍ଖଙ୍କର ବୁକୁ ଚାବୁଆ। ଇଏ କଣ କହୁଛି ବୁକୁ ଚାବୁଆ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ କହିବା କଥା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳା ଚରି ଚରିକା ଆସିବେ। ଏଇ ମଙ୍ଗଳା ଚରି ଚରିକା ଆସିବେ। ପଛପଟକୁ ଆସ। ପଛକୁ ଆସ ଏପଟକୁ ଆସ। ଏପଟକୁ ଆସ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୁଁ ଯାହା ଗାଇବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଦ ଧରିବ। ଆଚ୍ଛା ଧଇଲୁ ତ ଆଉ ଡେରି କରିବାର ଅଛି। ମାରି ବସ। ଏଇ ଆଁ? ଉଠ ଉଠ କାଇଁ ଉଠ। କଣ ପାଦକୁ ମାରି ବସଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଗାଇବି ଆପଣ ମୋ ପଦକୁ ଧରିବେ। ମୋର ଗୀତର ପଦ। ଆଉ ଗୀତ ପଦ କେତେ ବର୍ଷ କଣ ପରିବେଷଣ କଲି? ଆଜ୍ଞା କେଇଦିନ ଆପଣ ଏତିକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ? ନାଇଁ ବା କୋଉଠି ଆସିବ ଆମର ପାଳିଆ ଅଳିଆ ପାଳିଆ ଅଳିଆ। ଆପଣ କଣ 30 ବର୍ଷର ଗାୟକ ପାଳିଆ ମାନେ ରାଉତ ଆଣିଥିଲ ଏବେ ପାଳିଆରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆଉ କରିଛ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କଣ ଗାଇବେ ଆମେ ଧରିବୁ। ପଛ ବେଳକୁ ଆସ। ଆଇ ପଛକୁ ଆଇଲ ଲେଖିଲେ କାଗଜରେ କଲମ ୟେସ୍ ତାର ଛାଇ ସିଲେଟରେ ଖଡି ପୁଣି ସିଲଟରେ ଖଡି କି ସେ କହୁଛି କାଗଜରେ କଲମ। ଆପଣ ବା କହିଲେ ଲେଖି ଏ ଲେଖିଲେ ଭଗବାନ ଦଶ ତ୍ରିକଚ ଧାରଣ ପରମ ଭାଗେନା କୁହନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ଥିତ ନଙ୍ଗଳ ସାରେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳା ହୁଅ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ସୁବିଧା? ହଁ, ତମର ଗୋଟେ କାନ ଦୋଷ ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ ମୋ କାନକୁ ଖରାପ ହେଇଗଲି। କିଏ ଏଇ ଝିଅ କଣ କଲା? ଭଲ କାନକୁ କହିବା ଫୁଟି ଯାଉ ଫୁଟିଗଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଝିଅ